Guys, good afternoon. Dito na naman tayo. Papawis na naman. Sa highway na. Papawis muna. Hey guys, maliman laungod guys. Hindi kamay na may tulay oh. Kitaan Katbalugan. Uy, mataba na guys ang baboy. Karasa magkaon, umba. Sabi oh, diba guys, Katbalugan. Aray ko. Balik na naman. Let's go guys, balik it. Tikang kitid to. Yan kitaan Katbalugan. Yan na. Balik naman kita. Let's go. Hi guys, adi na kami. Nakaabot Yapaan, destinasyon. Nagpalit kami tinapay. Hindi nga tinapay, mapasok pa. Pero pag February 14 eh, mapinit na. Parang imo jowa ba? Likes na yan ah. Aray ko, kapinit daw. Imigrasyon di. Big sote,